डेविस रोड पर वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का धरना जारी है। मुजाहिरीन ने रोड पर चटाइयां बिछा लीं, जिनका कहना था कि हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अपने मुतालबात की सुनवाई तक धरना जारी रखेंगे। तनख्वाह बंद होने से उनके बच्चे भूखे हैं। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेविस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे NPVI2 के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। यहाँ पर मुजाहिरीन ने चटाइयाँ बिछा कर डेरे जमा लिए हैं और GOR से प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इन मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कब से ये धरना आप जारी रखे हुए हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपसे मुज़ाकरात के लिए आया है कि नहीं आया, क्या मुतालबात हैं आपके? ये धरना हमने आज ही शुरू किया है। हुकूमती मुज़ाकरात हमारे से टीम से हुए हैं, जिसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और हमारे DG साहब मौजूद थे। उसमें हमारे जो वफ़द था वो भी मौजूद था, लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं, क्योंकि हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, हमारी यही अपील है कि हमें 1 जुलाई से जो अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया है, हमें वापस बहाल किया जाए। फेडरल फूड एंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं, उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ है 1 साल की एक्सटेंशन का, उसको वर्केबल बनाया जाए, उसको एक्टिवेट कर दिया जाए। जबकि हमें जो है ना वो तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं, बस ये वादे वहीद किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हल नहीं बताया जा रहा। तो हम आज आए हैं, लेकिन हमने बैठना यहाँ तब तक है जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। हम इस वक्त जॉब पे नहीं हैं, तो मजबूरन तनख्वाहें आपकी भी बंद कर दी गई होंगी। कितने बच्चे हैं आपके, तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? और हुकूमत तो जिसकी भी देखी जाती है हुकूमत है, वो काम जो है वो लॉलीपॉप के ज़रिए लेती दिखाई देती है। ये पंजाब भर से इसमें आए हुए हैं, सुपरवाइज़र हजरात हैं, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं और इसमें राडमैन हजरात हैं। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब से अपील है कि खुदारा हमारे बच्चों पे तरस खाएँ। हम यहाँ रोड पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे पानी कोई मुहैया किया गया है, ना कि कोई चीज़ दी गई है। तो जो हमारी दरख्वास्त है वज़ीर ज़राअत, सेक्रेटरी ज़राअत, DG वाटर मैनेजमेंट और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए और 1 जुलाई से बहाल किया जाए। बहुत बहुत जी बिल्कुल, NPVI2 के मुलाजमीन जो हैं उनका धरना अभी भी जारी है। महंगाई का दौर है और इसमें भी तनख्वाहें बंद हो जाए, बेरोज़गारी हो जाए, तो क्या गुजरती है वो इनसे बेहतर, या जो मजलूम है या फिर जो इन मुजाहिरीन है इनसे बेहतर कोई नहीं जाता। अलबत्ता हुकूमत से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम रहे। ताहम मुजाहिरीन का यही कहना है कि वो यहाँ पे धरना दिए ही रखेंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते। जी ठीक है, शुक्रिया शाहजेब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की बात मान ली है। विद होल्डिंग टैक्स की शर्त वापस ले ली गई। फाइनेंस बिल में आटे के कारोबार पर टैक्स इस्लाहात को आइंदा बरस तक मौखर कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। आटे के कारोबार पर विद होल्डिंग टैक्स का मामला हल हो गया। वफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। फ्लोर मिल्स पर अब इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 153A लागू नहीं होगा। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेंगी। आटा डीलर्स और परचून फरोश फ्लोर मिल्स का आटा फरोख्त करने पर फी थैला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। जिन होलसेलर्स और रिटेलर्स की सालाना सेल 10 करोड़ रुपए से कम है, वो आइंदा बर्स विद होल्डिंग टैक्स नेट में शामिल होंगी। आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में आटे के कारोबार पर टैक्स इस्लाहात को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकरात की सदारत वफाकी वजीर आहद चीमा ने की। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक, चेयरमैन FBR शामिल हुए। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा समेत चारों सूबों के चेयरमैन भी शरीक हुए। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन पंजाब कामरान अरशद कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट गिर चुकी है और मजीद गिर रही है। हुकूमत को समझा कर तक गए हैं कि बिजली सस्ती करे। IPPs फ्रॉड कर रही हैं। $25 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चेयरमैन नॉर्थ जोन पंजाब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कामरान अरशद की एप्टमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं एक्सपोर्ट गिर चुकी है और मजीद गिर रही है। हुकूमत को समझा कर थक गए हैं कि बिजली सस्ती करे। IPPs फ्रॉड कर रही है। $25 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज्यादा काबिले कबूल नहीं। 60% कैपेसिटी पेमेंट की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। हम बार बार समझा के कि हमें वही बिजली का नर्ख दें या उसका मिलता जुलता जो इन मुल्कों के पास है। फिर आप देखें कि हमारे लोग
ہمارے ایکسپورٹر کیا کرتے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹ کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے. یہ جو IPP ایگریمنٹس ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہیں, یہ پیورلی میرٹ بیسس پہ چلائیں, جتنی بجلی جو بنائے اس کی پیمنٹ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جتنی بجلی بنائے اس کی پیمنٹ ہو یا 60% کیپیسٹی پیمنٹ, یا پھر آپ ہم سے بھی کارخانے بند کرا دیں, ہماری بھی کیپیسٹی پیمنٹ کر دیں پھر 60%. کامران ارشد کا مزید کہنا تھا کہ 25% چلنے والے الیکٹریسٹی پلانٹس کو اربوں روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے. ہماری 60 سے 70 ملز بند پڑی ہیں. ہر مل میں 800 ورکر کام کرتے تھے جو بے روزگار ہو چکے ہیں. سولر لگانا بھی مسئلے کا حل نہیں. جو 24 پلانٹ جن کو اربوں خربوں کی پیمنٹ ہوئی ہے وہ کم سے کم 0%, میکسیمم ان میں ایک پلانٹ ہے جو 47% پہ چلا ہے, باقی سارے ایوریج 25% پہ چلے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے ہماری بند ممبر ملوں کی لسٹیں بھی دیکھ لی ہیں, کچھ 60-70 کارخانے بند ہو چکے ہیں. ایک صنعت کے ساتھ 800 سے 1000 بندہ وابستہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی. کامران ارشد کا مزید کہنا تھا کہ 2022 کے بعد ایکسپورٹ 3 سے 4 بلین ڈالرز کم ہوئی. 2022 میں بہتر بجلی نرخ کی وجہ سے ریکارڈ ایکسپورٹ کی. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے 25 جولائی کو غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ شام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے آئندہ کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کے اجلاس میں کہا گیا کہ حکومت مطالبات نہ مانے تو پرامن احتجاج کیا جائے گا. اجلاس میں لانگ مارچ کی بھی تجویز دی گئی ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق NHA کے جرمانوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایکسل لوڈ, موٹر وے پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کے ناجائز جرمانوں کو بند کیا جائے. ہائی ویز پر گڈز ٹرانسپورٹر کے ساتھ بڑھتی ڈکیتیوں کو روکا جائے. کچے کے علاقے میں گڈز ڈرائیور کے اغوا اور قتل کو روکا جائے اور ٹول ٹیکس کو اضافوں کو واپس لیا جائے. پیاف فاؤنڈرز الائنس کے قائدین کی مشترکہ پریس کانفرنس. چیئرمین پیاف سینیٹر ظفر چودھری کہتے ہیں پیاف فاؤنڈر الائنس جاری رہے گا. چیئرمین فاؤنڈر میاں مصباح الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا اتحاد 22 سال پرانا ہے اور میاں سہیل نثار کے ساتھ مل کر چیمبر کے انتخابات میں کامیاب ہوں گے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر. لاہور چیمبر کے انتخابات کے حوالے سے پیاف فاؤنڈر الائنس کے قائدین کی پریس کانفرنس. چیئرمین پیاف سینیٹر ظفر چودھری نے کہا کہ پیاف فاؤنڈرز الائنس آج بھی قائم ہے. اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ہم اگلے انتخابات میں جائیں گے. چیئرمین فاؤنڈرز میاں مصباح الرحمان نے کہا کہ اس ہاؤس کا نام پیاف ہاؤس نہیں بلکہ پیاف فاؤنڈرز الائنس آفس ہے. جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور متحد اور اتفاق کے ساتھ اور ہم چل رہے تھے, آج بھی اسی جذبے کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن میں پیاف فاؤنڈر الائنس کے ساتھ جائیں گے. ابھی کچھ دوستوں نے اس ہاؤس کا نام لیا ہے تو اس ہاؤس کا نام یہ ٹھیک نہیں لے رہے. اس ہاؤس کا نام پیاف ہاؤس نہیں ہے. 4 بجے کے بعد اس کا نام پیاف فاؤنڈر ہاؤس ہے. اس موقع پر فاؤنڈرز کے مرکزی رہنما شہزاد علی ملک کا کہنا تھا یہ نیا الائنس نہیں, نہ ہی یہ انفرادی الائنس ہے, بلکہ ٹریڈ باڈی کے ساتھ فاؤنڈرز نے جو الائنس کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے. پیٹرن ان چیف پیاف میاں سہیل نثار نے بتایا کہ پیاف فاؤنڈرز الائنس کا سلسلہ 24 سال سے چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. ہم اپنا یہ جو الائنس ہے کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں ایک شخصیت کے ساتھ نہیں, ہم ایک جو ٹریڈ باڈی کا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے, جس کے ساتھ ہم نے 24 سال پہلے الائنس کیا تھا, اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سلسلہ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے, عرصہ 24 سال 22 سال یا 24 سال سے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے اسی طرح چلتا رہے. اور میری خواہش ہوگی کہ ان میں ہم ینگ جنریشن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھی بنے. سابق صدور لاہور چیمبر آف کامرس میاں شفقت علی, عبدالباسط سہیل لاشاری, میاں طارق مصباح, میاں نعمان کبیر, فاروق افتخار سمیت سابق سینئر نائب صدر و چیئرمین پاس پیڈا ناصر حمید خان سمیت دیگر رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر شریک تھی. لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا جال بچھانے کا پلان. تمام انتظامی ادارے 7 روز میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر اپنی تجاویز دیں گے. 20 سے زائد انتظامی اداروں کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا جال بچھانے کا پلان بنا لیا گیا ہے, جبکہ تمام انتظامی ادارے 7 روز میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر اپنی تجاویز دیں گے.
ट्रैफिक का दबाव कम करने और मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात का प्लान। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया जाल बिछाने का प्लान। नई बसें चलाने के लिए जामे हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लाहौर के तमाम इंतजामी इदारे 7 रोज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अपनी तजावीज़ देंगे। 20 से ज्यादा इंतजामी इदारों को एक छत तले इकट्ठा कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा लाहौर ट्रांसपोर्ट वीक का आगाज कर दिया गया। राय के मुताबिक शहर लाहौर में ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मेट्रो, ओरिएंट ट्रेन और मेट्रो बस को दीगर ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। नेस्पा को डिजाइन बनाने और कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करने का फैसला। प्लान के तहत शहर को 4 जोन में तकसीम किया जाएगा। चारों सिस्टम्स को आपस में स्पीडो बस के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। मैस ट्रांसिट प्रोजेक्ट 3 साल के अरसा में मुकम्मल करने की तजवीज़ दी गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।